Pričali smo o Aquapoweru. Koliko je važno da pijemo i koristimo u bilo kom obliku energetsku, zdravu, živu vodu, kako u objektima u kojima radimo, tako i u objektima u kojima živimo, što je jako važno. U skladu s tim, mi ćemo na početku današnje emisije otići u jedan sarajevski arhitektonski ured i posjetiti priznatog arhitektu Emira Salkića, koji će nam na neki način objasniti koliko energetska živa voda je jako bitna u planiranju jednog modernog objekta za život. Pa da pogledamo prilog. Generalno u životu, ako uzmemo da je 70% naših tijela voda, ne treba ništa više dalje govoriti o ulozi vode u životima našim. Ona je esencija svega. A kada je arhitektura u pitanju, na koji način se implementira živa voda? Pa isti slučaj. Bez vode se ne bi mogla napraviti ni arhitektura. Sad mi se možemo tu baciti na razne aspekte vode u arhitekturi, od samog začetka arhitekture ili za primjene žive vode unutar arhitekture mimo arhitektonskog oblikovanja i dizajna. Znači, voda je esencija i za sam objekat koji se počne praviti. Ona je bitna pa do toga, što bi rekao moj brat, ljudi su sebi uveli vodu u kuću prije. Je voda bila pred kućom, sad je u kući. I samim tim, odakle god da krene, voda je biti srž života, ne samo arhitekture, nego i života generalno. Kada je riječ o implementaciji te žive vode u arhitekturi, kakvo je iskustvo u Bosni i Hercegovini? Da li možemo uporediti sa Evropom, sa svijetom? Pa sad nisam stručnjak kad govorimo o uporedbi vode, ali mislim da smo mi država kao država bogati sa prirodnom vodom i da trebamo biti sretni što smo bogati. Neke države oskudijevaju u vodi pa moraju vršiti desalinizaciju itd. Mi imamo dovoljno vode da je čak upotrebljavamo i za ono što ne bi da bi upotrebljavamo, za ono što treba da se upotrebljava tehnička voda, čak i za pranje automobila i zalivanje bašte itd. Kad nam nestane tog resursa, onda ćemo biti u problemima. Onda ćemo se malo više pobrinuti za našu vodu. Pa trebalo bi da se pobrinemo za vodu sada, da bi mogli kasnije da je sačuvamo, implementiramo i da ostane. Pošto naša voda sada trenutno je tretirana, ali i ona i tretirana takva može biti dobra za upotrebu. Naravno za te neke potrebe pranja, kako ste rekli, i ostalo. A šta je sa vodom koja nam je veoma bitna za naš život? Zbog čega je ta živa voda posebna? Pa posebna je, zato što je ona, kako da kažem, tekuća, odnosno živa voda, sami ste dobro definisali, živa voda nama može značiti kao život. Sad vjerovatno se referirate na onu vodu koja nam ne dolazi iz nekih kanistera, prepakovana, prerađena, mineralizirana itd. Obzirom na kvalitet vode s kojom mi ovdje živimo i radimo, ta živa voda je generalno dobra za upotrebu i bitna nam je, od higijene, odnosno od života prvo, pa preko higijene i korištenja u svemu to ostalom, da isključimo ovo čišćenje i ovo sve. Da, i kao što ste rekli, i u arhitekturi podjednako važno. U arhitekturi neće se samo fokusirati na arhitekturu, možda mogu birati sociologiju ili politiku, ali generalno u arhitekturi je voda najbitnija. Odnosno ne počinje direktno sve sa vodom, ali odakle god da začnete tu arhitekturu, odakle god da zagrebete tu površinu, vidjet ćete da arhitektura je u srži svega toga. Ne direktno, možda i indirektno, možda neko ne vidi, ali možemo reći da, ako se kuća pravi od drveta, ako se arhitektura pravi od drveta, da se ne fokusira samo na kuće,
da kažemo da je drvo samo nastalo iz toga što je upijalo vodu, razvijalo se i tako dalje i tako dalje. A ako nastaje iz betona, beton je sam, tri sastojke betona, cement, šljunak i voda, opet je tu voda. Ako nastaje iz bilo kojeg drugog materijala, bez obzira odakle nastaje, vuče korijen iz vode. Ako uzmete različite materijale, vidjet ćete da je, ajmo reći, jedan zajednički imenilac svega toga voda. I evo nas natrag u naš studio. Bila je vrlo zanimljiva priča. Pozdravit ću našeg današnjeg gosta. To je gospodin Željko Hanžak, voditelj programa Aquapowera za Bosnu i Hercegovinu. Željko, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zdravlje. Evo, vidjeli smo jedan vrlo zanimljivi prilog. Do sada smo kroz naše emisije govorili o važnosti vode, žive vode koju treba da unosimo u naš organizam. Kada je u pitanju bilo šta što nas okružuje u smislu hrane koju jedemo, bazena u kojem plivamo, wellnessa koji koristimo, objekta u kojem radimo. Centar u kojem vježbamo. Da, ali evo recimo, ovo je prvi put da se susretnemo sa ovakvom stručnim osvrtom što je upravo uradio arhitekta Emir Salkić kada je u pitanju planiranje jednog modernog objekta za život. Tako je. Kako je vaše gledište na sve to? Pa evo, nama je suradnja s arhitektima izuzetno važna. Mi tome posvećujemo veliku pažnju u Aquapower kompaniji u Austriji. I u Austriji imamo jako dobre odnose, ne samo u Austriji, nego i u recimo Njemačkoj, u Švicarskoj, u gotovo cijeloj Europi jako lijepe odnose s arhitektima. Jer oni su upravo ti koji zamišljaju taj neki novi projekat, tu neku novu građevinu ili neki novi objekat u kojem želimo uz sve ostale parametre imati i kvalitetan zdrav život. A tu naravno ključnu ulogu onda igra voda. U tom smislu mi smo partneri raznim studijima, raznim uredima arhitekata, u Njemačkoj zapravo najviše, koji rade u jednom velikom projektu koji se zove Živi zdravi stanovi. Što to zapravo znači? To znači da oni vode brigu o kvaliteti vode u tim novim stambenim jedinicama koje su vrlo ekološki osviještene, rađene po najmodernijim certifikatima, ekokvalitete itd. u kojima se u startu vodi računa da oni budu ispunjeni živom, aktivnom Aquapower vodom i pri tome pružaju budućim stanarima tih objekata jednu novu, drugačiju kvalitetu života od samog početka, ulaskom u taj objekat. Naša priča i projekat Živi zdravi stanovi je danas izuzetno atraktivna u njemačkom govornom području i mi bismo naravno htjeli i sa domaćim arhitektima koje pozivamo ovom prilikom na suradnju da se uključimo i to i da svim našim njihovim zapravo klijentima omogućimo tu kvalitetu života kako se ona danas nudi u zapadnoj Europi. U Bosni i Hercegovini, konkretno u Sarajevu, ima dosta modernih objekata za život. Vi ste to i sami imali priliku vidjeti, ali verovatno ste i obavili mnoge razgovore i mnoge susrete sa svima onima koji na neki način vode brigu o takvim objektima, ali evo, sam arhitekta Emir Salkić je rekao da je to u Evropi na jednom puno visočijem i zavidnijem nivou u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Da li je to konkretno globalni problem u našoj državi? Jer mi nekako uvijek gledamo da riješimo neku stvar, a onda neka koja je možda i bitnija od te je u neku ruku zanemarimo pa tek naknadno dodajemo ili dorađujemo. Jel imate vi takav utisak? Pa
Da, sva sreća je tome što mi naknadno možemo pomoći i što ima način da se problem riješi kasnije kada je cijela priča završena. Dakle, svi gotovi objekti, postojeći objekti, dakle, vrlo jednostavno mogu biti, u svima njima može biti jednostavno implementirana tehnologija. Ali evo, mi bismo htjeli biti partner modernim arhitektima i ovdje u BiH, koje smo sreli na terenu, naravno, ljude koji imaju ideje moderne arhitekture, biti partneri da već u idejama zapravo vodimo računa o kompletnom zdravstvenoj vrijednosti jednog novog objekta koji se razvija u njihovim idejama, u njihovim nacrtima i da budemo partner od prvog dana. Šta bi to za buduće stanare značilo za one koji dolaze i žive u takvom jednom modernom objektu i šta bi to recimo značilo za one koji su zainteresovani za takav životni prostor kada u svojoj referenciji dodaju dakle i to da je taj objekat tretiran živom energetskom vodom? Pa, osim što će svaki taj stan, odnosno takva zgrada, dobiti certifikat kvalitete žive vode koji se dodjeljuje direktno iz Austrije, to u ekonomskom smislu može biti vrlo zanimljivo. Onom zdravstvenom već smo objasnili. Znači, svi ti stanari imat će vrlo kvalitetan život uz pomoć aktivne Aquapower vode. A u ekonomskom, svakom onom koji se bavi prodajom tih stanova, trebalo bi i sigurno će biti zanimljivo jer cijena takvih stanova na tržištu u zapadnoj Europi daleko je drugačija nego cijena stanova koji nisu pod utjecajem aktivne Aquapower vode. Zato je projekat Živi zdravi stanovi ima svoju ekonomsku vrijednost. Uz ono svoju zdravstveno, naravno, on dakle jeste i u ekonomskom smislu daleko zanimljiviji projekat. Da. Puno je jednostavnije kada se to radi, je li tako, odmah u startu prilikom planiranja jednog objekta. Ali evo, da mi ipak kažemo i svima onima koji su sad u ovom momentu možda zainteresirani za jednu ovakvu saradnju, da i oni dobijaju takvu vrstu garancije kao što dobijaju individualno kupci ili oni koji su zainteresirani za tehnologiju Aquapower u svojim domovima individualno. Dakle, i tu je garancija preko 25 godina. Naravno. Dakle, i postojeći objekti, završeni objekti, naše kuće, stanovi, domovi gdje mi danas živimo, naravno i u takve prostore mi vrlo jednostavno možemo uključiti danas, nakon toliko godina života, aktivnu Aquapower vodu bez ikakvog problema. Ali evo kažem, ponosni smo kada u mogućnosti imamo dakle projekte koji se tek planiraju, koji će biti evo danas nekakvo idejno rješenje tek postoji za njih, objekti koji će biti u startu dakle zamišljeni da to budu objekti drugačije, kvalitete zdravlja nego to dakle. Ja samo zamišljam, Željko, sad u ovom momentu za kraj ove naše priče o tom modernom životu, šta to recimo znači za jedan objekat u kojem pa recimo sad živi negdje otprilike pa recimo 15-ak porodica ili više, 20 porodica. I kada je taj objekat tretiran živom energetskom Aquapower vodom, što znači to za te ljude koji žive tu, za njihovu djecu, za njihove kućne ljubimce, za njihove biljke, za, ne znam, parkove oko te kuće koji se tretiraju ili zalijevaju tom vodom. Dakle, to je generalno jedan puno zdraviji život u odnosu na one koji ne koriste živu energetsku vodu. Mi možemo reći, ja ću se opet vratiti našu priču, projekt Živi zdravi stanovi. Prateći zdravstveno stanje ljudi koji žive dakle, u tim stanovima koji su u startu dakle, bili opremljeni aktivnom Aquapower vodom, uistinu pokazuju drugačiju zdravstvenu kvalitetu i vrijednost, odnosno u takvim prostorima imamo prisutnost puno manje bolesti, pogotovo mjerljivo kod djece, gdje imamo daleko bolje zdravstveno stanje nego u jedinicama u kojima ne postoji aktivna Aquapower voda. Dakle, oni useljenjem su ušli u kontakt i imaju mogućnost života na aktivnoj Aquapower vodi i ona tako djeluje znači, od početka u cilju čuvanja njihovog zdravlja. Željko, drago nam je da smo na kraju krajeva objasnili i ovu situaciju. Toliko puta smo govorili individualno dakle, o programu Aquapower koji može da se uključi dakle, jedna porodica, jedno domaćinstvo, jedno kućanstvo. Govorili smo dakle, i o onima koji uzgajaju voće, povrće ili sve ono što je neophodno za život. Vidjeli smo što znači u jednom voćnjaku, jednom malinjaku kad se dakle, taj malinjak tretira živom Aquapower vodom. Ali ovo je jako važno dakle, da naši gledatelji i svi oni koji razmišljaju kao mi shvate da ovo može biti globalno, dakle jedno poboljšanje ne samo za jednu individualnu porodicu, nego za sve one koji bi živjeli u tom objektu. Tako je, znači za društvo puno šire jedna korist, jedan benefit daleko širih razmjera. Iz tog razloga pozivamo sve građevinske firme koje imaju određene ideje i projekte. Mi smo partner mnogima od njih u zapadnoj Europi. Željeli bismo to rado biti ovdje u Bosni i Hercegovini. Hvala vam puno za gostovanje. Hvala vama. Hvala. Ostanite uz program televizije Hayat. Vama hvala što ste i ove nedelje bili sa nama. Vidimo se sljedeće nedelje. Doviđenja. Prijatno.